Sassy one. Oh, branded by Workout. Oh my goodness. Small, medium. SM, code ay Workout. Workout 150, Workout 150. Workout 100. Gano'n ko lang. Data ball mo na. Haka na. Wala na kamay nito, USA Pro. Ganda niya, no? Padded pa. Padded pa to. Gusto 180. 180 na lang, ayaw pa. Uy, naubos na yung internet mo, ma'am. Mahina nila lang. Medium large. Alter type. Medium large. For this one, code USA. USA for 180. USA 180. Ano, loloadan daw ba ikaw? Galoadan mo. Ganda nito. Medium large. For this one, Ash. Ash 150. Juicy Couture. Isa mo sa USA, sumpot mo. USA Brown. Ganda na ko. It's so much. Halter type. Baka Baka wala na akong ano, nagmamind ba? Oo, meron. Lumalabas yung ano. LTE na lang siya. Oh no! Naku, Large hindi XL, ako nakapag please. ano. Check mo nga, sino nagmind. Kasi huling H&M. Ay. Large pa. Mine top. Si top daw. Kay Madam Kishu Rex. Wala namang top. Nike meron. Top shop Mine meron. Nike. Nike? Ito, meron Marks and Nike. Spencer meron. Oh my God, ang dami Madam na Nina Lant. pala. Sino sa Nike? Nina Lant, Marks and Spencer, yours na po. Si Patch meron na. Nina Lant MS. Oo. Nina Lant, yours na madam. Nakadown na din po ng Gcash. Thank you, Madam Ay, Lee. thank you. Nina Lant, 99 mine. Sino yun? Yung 99 mine daw. Ah, yung Nike? Oo, siguro. Nike yun. Nina Lant, yours na din. Lady po dapat ako mo. Mine Nike, Monique. Ay, nag-code pala si Monique. Madam Monique Shalao, yours na si Nike. Monique. Oo. Wait lang sa XL. Ako na yung mga XL. Mga super XL. Sino pa? Hindi pa Mine top, Kishu Rex. Walang top. Meron. Workout sa si Baguettes.